السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هنا كنتوجهوا التلاميذ ديال الثانيه اعدادي بوغ لا دوزيام اني كوليج. هنا عندنا لو كونترول نيميرو 1 في لا فيزيك سيمستر 1 دونك الدوره الاولى الجزء الاول. اذا في ليكزارسيس نيميرو 1 شنو عندنا هنا تيقول لك premièrement compléter les phrases suivantes. Alors la première phrase اش تقول la couche d'air entourant la terre se nomme. غادي تزيد tu vas compléter la phrase bien sûr. Elle se divise en 4 couches. donc كاين عندنا هنا شي كلمه سنديروها dans laquelle nous vivons. يعني entre parenthèses تيقول لك هذيك لا كوش dans laquelle nous vivons كيزيدو يعطيوك المعنى ديالها. هنا ولا سويت ديال دوك لي كوش اللي تيبقاو بقاش كاين 4 كوش. عندنا لا دوزيام فراز كتقول لا كوش سي حاجه nous protège des rayons du soleil les plus dangereux ultraviolets UV. Deuxième question, répondre pas vrai ou faux. La première phrase كتقول l'air est compressible et expansible. La deuxième phrase كتقول la zone de haute pression est appelée anticyclone. La troisième phrase كتقول le vent souffle des zones à haute pression vers les zones à basse pression. Et la dernière phrase كتقول nous vivons dans la troposphère. Bien. Alors هنا سي هاد ليكزارسيس سي بيرمون لو كور. الا كنتي مراجع الدرس ديالك راك غادي يجيوك ساهلين هاد لي فراز ما يجيوك صعب، ولكن الا ما كنتيش مراجع الدرس راه سي نورمال غيجيك صعيب هادشي هذا. ولذلك كنصحك قبل ما دير هاد لو دوفوار خاصك تراجع لو كور ديالك عاد ابخي تجي تراجع تشوف هاد لو دوفوار هذا. الوغ هنا كنشوفو لا كوش دير انتورون لا تير سو نوم، يعني طبقة الهواء التي تحيط بالارض اشنو سميتها؟ Donc, باينة بأن سميتها l'atmosphère. Se nomme l'atmosphère. D'accord. Elle se divise en 4 couches. هنا دايرين لك واحد لاكوش الأولى سميتها dans laquelle nous vivons. الأولى لاكوش الأولى اللي كتكون قريبة للأرض سميتها la troposphère. La troposphère. C'est la couche dans laquelle nous vivons. تبعها la stratosphère. ومن بعد منها اش كاينه لا كوش اللي جايه فوق منها هي لا ميزوسفير. اي لا ديرنيير كوش اسميتها لا تيرموسفير. دونك هنا ضروري تكون عارفه شنو هما لي 4 كوش كي كونستيتيو لاتموسفير وتعرفهم في لوردر ديالهم وتعرف لي بروبريتي ديالهم. غندوزو لا دوزيام فراز كتقول لا كوش سي حاجه نو بروتيج دي ريون دي سوليل لي بلو دونجورو. يعني هاد الطبقة هادي كتبروتيجينا من كتحمينا من أشعة الشمس اللي هي خطيرة. سميت هاد الأشعة لي غيون أولترا فيولي فوق الأشعة فوق البنفسجية. إذا هنا شكون هي هاد لاكوش كي نو بروتيج دي غيون دي سولي؟ سي لاكوش دوزون بروتيج دي غيون دي سولي لي بلو دونجورو أولترا فيولي كتسمى هاد لي غيون. La deuxième question, répondre pas vrai ou faux. Alors la première question كتقول l'air est compressible et expansible. يعني الهواء compressible هي ينضغط، expansible يعني يتوسع أو يتمدد. إذا سي فغي هذه elle est vraie. كندوزو لا دوزيام هذه فغي bien sûr. La zone, la deuxième phrase, la zone de haute pression appelée anticyclone. كذلك هذا سي دي كور. Bien sûr, la zone اللي كتكون فيها une haute pression كتسمى anticyclone. كذلك هذه elle est vraie. Le vent souffle des zones à haute pression vers les zones à basse pression. كذلك هذه la phrase elle est vraie. Et enfin, nous vivons dans la troposphère. C'est vrai, la couche اللي تتكون أقرب للأرض هي سميتها لا تروبوسفير وفيها فين تيكونوا لي نواج كتكون لا بلوي تو هذا. دونك هذه كتسمى فغي حتى هي elle est vraie. فوالا. الوغ هنا عندنا لا كيسيون نيميرو 3 اش كتقول؟ كتقول لك entourer la bonne réponse.
La première phrase, le modèle de l'atome se représente par une sphère, un cercle, un carré. La deuxième phrase, le taux de diazote, bien sûr, le taux de diazote dans l'air est de 21%, 50%, 78%. Alors, la première phrase, le modèle de l'atome, يعني النموذج ديال الذرة se représente par, يعني كيتبريزونط par واش une sphère ولا un cercle ولا un carré. Bien sûr, on le représente par une sphère. Bien. Le taux de diazote dans l'air, il est de 21% ou la 50% ou la 60%, il est de 78%. D'abord, disons l'exercice numéro 2. Alors, on a l'exercice numéro 2. Fait la question numéro 1, compléter le tableau suivant. إذا le tableau عندنا هو هذا. أشنو كاين فيه؟ كاين فيه la molécule بحال كيما دايرين هنا موليكول ديال المونوكسيد دو كربون ولا ديال لو. هنا عاطينك لا فورميل شيميك بحال مثلا هاد O2. وهنا عاطينك موديل موليكولير ما عطاوك والو هنا سامبل او كومبوزي يعني هاد لو كور هذا مثلا هاد المونوكسيد دو كربون اسكي سي ان كور سامبل ولا كومبوزي وهنا عاطينك سامبل دونك هادو هما لي زانديكاسيون اللي عاطينك في لو طابلو هذا. الوغ هنا باش نجاوبو على هاد السؤال ديجا خصنا نكونو عارفين لو كور وشفناه وعرفنا شي حويجات كاينين فيه. دونك هنا ديجا لو مونوكسيد دو كربون سي لا فورمule chimique dialo c'est CO. Le modèle moléculaire. Alors le modèle moléculaire, on a un atome de carbone et un atome d'oxygène. Donc la sphère de carbone, la couleur d'Yalha, elle est noire. Elle est noire, la sphère. Elle est couleur noire. Ou la molécule d'oxygène, elle est rouge. Il y a deux molécules, une la sphère et une la. هذه كنصبغوها باللون احمر. داكوغ مزيان. هاد لو كور هذا est-ce qu'il est simple ou composé? Oui, c'est ça, il est composé. Pourquoi? Parce que sa molécule est constituée par deux atomes différents. هاد لو كور هذا تيتسمى composé علاش؟ لان la molécule ديالو اللي هي CO مكونه من جوج ديال الذرات مختلفات. كاينه ذرات الكربون وكاينه ذرات الاكسجين. اذا اش غادي نسميوه كومبوزي. داكوغ. ici qu'est-ce qu'on a? O2. O2 c'est la formule chimique ديال من؟ Oui, c'est la formule chimique ديال le dioxygène. D'accord. Alors, le modèle moléculaire غادي يكون عندنا deux sphères rouges. La première sphère ou la deuxième sphère. Bien sûr, نتوما عندكم أقلام ملونة غادي يمكن لكم تصبغوها مزيان. أنا عندي السبورة ميمكنليش نصبغهم مزيان. فوالا. دونك إلي سامبل. علاش سامبل؟ لأن مكون من جوج ديال لا موليكول ديالو est constituée par deux atomes de même type, c'est-à-dire ماشي différentes, identiques, des atomes identiques, O2. مزيان. كنمشيو للو. لا فورمول شيميك ديال لو اشنو هي H2O. هذه هي لا فورمول شيميك ديالو. لو موديل موليكولير bien sûr هنا عندنا un atome d'oxygène. L'atome d'oxygène c'est un atome qui est une sphère qui est rouge. Bien sûr, elle est là. ودايرين بها deux atomes ديال l'hydrogène. كاين واحد الاتوم d'hydrogène بقات فيها هاد الجهه. Ce sont des sphères blanches. Donc, ce sont des sphères blanches. مزيان. بقات لينا واش c'est un corps simple ou la corps composé? Bien sûr, il est composé parce que sa molécule est formée par des atomes différents. Donc, هنا اشنو غنسميو un corps composé. Voilà. Alors là, on passe à la question numéro 2. Alors, ils disent là la molécule d'éthanol. La molécule d'éthanol, bien sûr, le modèle d'ILA, ouais, d'accord? Le modèle moléculaire. Petit a, comment appelle-t-on les particules qui constituent la matière? Petit p, donnez la composition de la molécule d'éthanol. Et la question petit c, donnez la formule chimique de la molécule d'éthanol. Alors, on va commencer par la question petit a.
comment appelle-t-on les particules qui constituent la matière? Bien sûr, vous avez vu dans le cours بحال تيقول لنا اسميه الدقائق اللي كتكون لنا الماده. الدقائق اللي كتكون الماده راه كنا شفناها في الكور بان هما الذرات. اذا هنا شنو غادي نقولوا؟ comment appelle-t-on les molécules qui constituent la matière? Ce sont les atomes. Voilà. Petit b, donner la composition de la molécule d'éthanol. يعني la molécule d'éthanol هانتوما كتشوفوا الشكل عطاوه لكم من داك الموديل موليكولير تيمكن لكم تعرفوا مناش تتكون، اشنو هما لي زاتوم مناش تتكون. يعني راك عارف لا كولور لي سفير تكون عارف لا كولور، بحال مثلا لا كولور نوار il s'agit du carbone، la couleur rouge il s'agit de l'atome ديال من ديال l'oxygène، واللي هما ce sont des sphères blanches كيتسموا des atomes ديال اش ديال l'hydrogène. ياك alors donner la composition de la molécule d'éthanol. Alors on a deux sphères noires, c'est-à-dire deux atomes de carbone, deux atomes de carbone. شنو اخر عندنا 4 atomes d'hydrogène. Donc les sphères blanches ça représente des atomes d'hydrogène. Ou la sphère rouge ça représente un atome d'oxygène. Un atome d'oxygène. Voilà. Enfin, petit c, donner la formule chimique de la molécule d'éthanol. Alors, maintenant, تيمكن نعرفوا تنشوفوا déjà la molécule قدامنا هي le modèle moléculaire وكنشوفوا la composition. Alors, on a deux atomes de carbone, c'est C2. Atome d'hydrogène, c'est HO. Voilà, et un atome de carbone. Voilà, on passe au dernier exercice, c'est l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 3, selon les normes de la FIFA, le ballon doit peser entre 410 grammes et 450 grammes. Le ballon de foot de Karim a une masse de 445 grammes dégonflé. Pour le gonfler, il doit y ajouter 5 litres d'air. La première question, quelle masse d'air doit ajouter Karim pour gonfler son ballon? Deuxième question, le ballon de Karim est-il conforme aux normes de la FIFA? Donc هذا l'exercice هذا الشيء تيقول هنا بأن حسب القانون ديال لا فيفا لو بالون ديال يعني الكرة ديال القدم ما خاصش الكتلة ديالها تتكون ما بين 410 غرام و 450 غرام. داكوغ. هنا تيقول لك بأن هاد لو بالون دو فوت دو كريم يعني كرة القدم ديال كريم عندها واحد الكتله اين ماس عندها واحد الكتله ديال 445 غرام ديكونفلي وهي مفشوشه عندها 445 غرام. قالك بوغ لو غونفلي باش ينفخوا هاد الكره هادي تكون منفوخه مزيان il doit y ajouter 5 litres d'air. باش ينفخها مزيان خصو يزيد فيها 5 لتر ديال الهواء. السؤال الاول تيقول quelle masse d'air doit ajouter Karim pour gonfler son ballon. يعني اشنو هي الكتله ديال الهواء اللي خصو يزيد كريم في الكره ديالو باش تنفخ تولي مزيانه. ثانيا السؤال الثاني اش يقول لو بالون دو كريم ايتيل كونفورم او نورم دو لا فيفا. زعما واش هاد الكره هادي تابعه للقوانين ديال لا فيفا لان القانون ديال لا فيفا تيقول لو بالون خصو يكون ما بين 410 غرام و 450 غرام. الوغ بور لا ريبونس غادي ندوزو لا بروميير كيسيون. الوغ لا بروميير كيسيون quelle masse doit ajouter Karim pour gonfler son ballon. Alors هما تيقولوا لنا في المعطيات بان il doit y ajouter 5 litres d'air. خصو يزيد في لو بالون 5 litres d'air. حنا كنعرفوا 1 litre d'air شحال فيه. alors هنا قبل ما هذا غنقولوا masse d'air doit donc حنا بغينا نحسبوا هنا la masse d'air. la masse d'air. داكوغ غادي نسميوها مثلا m. داكوغ حنا on connaît on sait que حنا شفنا في لو كور بأن 1 litre d'air a une masse dans les conditions normales a une masse de 1,3 g. Or حنا بغينا نزيدو فيها
5 litres d'air. Donc, هاد 5 litres d'air اللي بغينا نزيدو باش تنفخ لينا الكرة، غادي نشوفو شحال عندها لا ماس. 5 litres d'air فيها M. D'accord? Donc, M à quoi est égal, تنديرو la règle de 3. كنضربو 5 litres fois 1,3 grammes. Et on divise par 1 litre. On simplifie le litre par le litre. Ça donne 5 fois 3, 15. 5 fois 1, 5, 6. 6,5 grammes. Donc, il y a la masse que Karim doit ajouter à son ballon. Donc, la masse d'air que Karim doit ajouter à son ballon est 6,5 grammes. Alors, la deuxième question, le ballon de Karim est-il conforme aux normes de la FIFA? باش غادي نعرفوا واش conforme ولا لا، غادي نشوفوا le poids ديال le ballon ديال هاد كريم واش entre 410 et 450. إلا كان ما بين 410 grammes ou 450 grammes, cela veut dire qu'il est conforme. ولكن إلا كان قل ولا أكثر la masse ديالو, cela veut dire qu'il n'est pas conforme aux normes de la loi, aux normes de la FIFA. Alors, allez, monsieur, je fais la deuxième question. Alors, le ballon, on remarque que la masse le ballon, on remarque que la masse du ballon est gonflée et alors, on a déjà la masse du ballon dégonflé 445 grammes plus la masse le ballon 6,5 grammes. Maintenant est égal à 451,5 grammes. Or, 451, il est supérieur à 450 grammes. Or, 451,5 supérieur à 450 grammes. Donc, le ballon de Karim n'est pas conforme aux normes de la FIFA. Donc, le ballon de Karim n'est pas conforme aux normes de la FIFA. Voilà, il y a la question. Oui, bien sûr, des questions, vous pouvez les faire dans vos commentaires et ainsi je pourrai vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous avez bien compris. Wa akhiran, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.